रामं पद्मविलोचनं मुनिवरं नाथस्सुतद्वेषिणां सेनेशं श्रियं इन्दिरासहचरं नारायणं संश्रये। श्रीशैलेशदयापात्रं देवदत्तादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं। लक्ष्मीनाथसमारम्भा नाथयामुनमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्परा। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहस्तत्त्वदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोः भगवतोऽस्य दयैकसिन्धुः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातः तनया विभूतिं सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाविरामं श्रीमत्तराङ्गुलिगलं प्रणमामि मूर्ध्ना। भूतं सरश्च महदाद्भयपट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालेन्द्रमिशन् श्रीमत्पराङ्कुशमुनि प्रणतोऽस्मीत्यं गुरुमुखरवनित्यं प्राहवेदान्नशेषान् नरपतिपरिक्लुप्तः शुल्कमादादकामः श्वशुरम् अमरवन्द्यं रङ्गनाथस्य साक्षात् द्विजकुलतिलकं विष्णुचित्तं नमामि। पुष्यते यस्य नगरे रङ्गयात्रा दिने दिने तमहं शिरसा वन्दे राजानां कुलशेखरः। हरिः ओम्। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्य द्विरदवक्त्राद्या पारिषाद्या परश्रुतं विघ्नन्ति सततं विश्वक्षेणं तमाश्रये। दशानां दिव्यसूरीणां षट्कोपादियोगिनां देशिकेन्द्रदया सिन्धु वन्देऽहं शिरनायकं विश्वक्षेणं चतुर्बाहु शङ्खचक्रगदाधरं मुकुन्दद्वारनिलयं वन्दे विश्वक्षेणायनं। विश्वक्षेणं चतुर्बाहु शङ्खचक्रगदाधरम् आसीनं तर्जनीहस्तं विश्वक्षेणं नमाम्यहम्। यस्य द्विरदवक्त्राद्या पारिषाद्या परश्रुतं विघ्नन्ति सततं विश्वक्षेणं तमाश्रये। दिव्याकारं सरोजाक्षं शङ्खचक्रगदाधरं मुकुन्दद्वारनिलयं विश्वक्षेणम् उपास्महे। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवम् उपास्महे। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। कर्कटे हस्तानक्षत्रे बदरी निलयोद्भवम् अष्टाक्षरप्रदातारं नारायणमहं भजे। नमः सकलकल्याणदायिने चक्रपाणये विषयार्णवमग्नाय समुद्धारणयेत्तवे। श्रियाम्पतिमहं वन्दे श्रीवैकुण्ठनिकेतनं पाञ्चरात्रप्रवर्तारम् आद्यनारायणं गुरुं। ततोऽर्धपुण्डोर्मूर्तें च शालिग्रामे च पुष्करे अनन्तपूर्त्या विद्भूतान् विज्ञानगुणभूषितान् औपगायनशाण्डिल्यो भारद्वाजश्च कौशिकः मौञ्जायनश्च पञ्चोऽपि सन्मूर्तिप्रणीतोद्भवात्। सुदर्शना महाज्वाला कोटिसूर्यसमप्रभः अज्ञानन्दस्य मे देव